जय जगन्नाथ स्वाति रोसई ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। आज मोर ये ब्लॉगटी आपण मानकु बहुत पसंद आसीबो। एइथिबाई पसंद आसीबो आमे गोटे सुंदर सा जगह को जाउचु। मो साथी रे बनी रहिबे, लास्ट पर्यंत देखिबे आमे कोठी जाउचु। वर्तमान आमे तिरुपति अभिमुखे यात्रा आरंभ करिवु। ता पई हमर सब रोसई सरची, तापर आमे ताको सब पैकिंग भी करनेलु। घरे भी खियापिया अल्प टिके हेई गला। जेतेले आमर ट्रावेल करूँ से आमर से खियापिया सब हम माने गोटे दिनर आमर खाइबा सब पैकिंग करनौचु। एबे तो आमर कार्तिक मास चलची, तेणु बाहर तो सिमती खाइबार भी नाही। तेणु कौन है ना आमर एबे सार नणंद भणजा सब आसीथिले। जेतेले सार आसीबार हैला मु कहिथिली तांकू जे एथर जो आसुच कुआडे गोटे प्रोग्राम कर कहीं ना जिते प्रथम आसते पुअर जो जॉइनिंग होता से आम आ कुआडे बुलिया जाई पार नथिलु। सब तो घर सजड़ापी जिनपतर सब किणाकिणी चलता से व्यस्त रही। कुआडे जीवु प्रोग्राम बना हम मु कहली तिरुपति जीवा। आमर बेंगलोर केते बाट रोचे ना बेंगलोर आमर ट्रेन ले गले 6-7 घंटा पड़ो। कहली हौ ठीक अच्छे सहीटा प्रोग्राम कर, किंतु मन भीतर गोटे डर रही थाए जे तिरुपति जो दर्शन करने जाऊँ सेठी होची कौन ना आमर लाइन रे बहुत समय रही पड़े। पाखापाखी आमर 10 घंटा रु 25 घंटा पर्यंत लोक मैंने रुहति। से सब कथा जो शुणी था मन भितर माने बहुत भय भावना सृष्टि होता है, डर लगुता है केमती कौन जीवु। सी भी पुणी कौन हुए ना आगतुरा सब टिकेट सब बुकिंग करने पड़े। आ जो टिकट गुड़ाक 3-4 मास आगु सब बुकिंग हो जाए। आमे तो हठात प्रोग्राम कलु, तेणु आमको टिकट मिलला नहीं, किंतु ट्रेन टिकट आमर करदेलु। ट्रेन टिकट कौन होची ना ठीक 2 मास पूर्वर ट्रेन ले रिजर्वेशन हो जाउची, सेटा कर देइथिलु। जीवा आसियार टिकट हो जाइथिला, स्लीपर भी सार कर देइथिले। एइथिया करथिले जे आमर 6-7 घंटा बसिबु। ता सकासे कौन होची ना सेठी पहुँचला परे कोठी कौन केमती रेस्ट नहीं पारिबु कि नाही, सेइथिबे आमे ट्रेन ले आराम से बसिकी शोईकिना जीवु। टिकेट तो है आमर ये व्हाइट फील्ड रू आम चढ़ीलु। तापर आम ट्रेन ले बसीचु, कुआकुई होचु केमती कौन सब दर्शन हम। से कौन होता ना सार तांकर सर्कल ले जो मैंने धर आसिकी दर्शन कर जाइछंती सेमानकठू सब पचरा पचरी करके रखिथिले। मते सार कहले जे तू भी काहाकू पचारिकी रखि था। मोर जने सांग मंजू सी 2-3 वर्ष पूर्वर बोधे आसीथिले। तापर मु भी ताको पचारली जे केमती कौन दर्शन ना बहुत टाइम लगे दर्शन पाई। से माने जो आसीथिले केते 25-30 घंटा ना तांको कौन लागिथिला। एक्चुअली सेईटा थिला डिसेंबर मासरे। सी मते मना कला जे एबे अल्प टाइम रे तमरो दर्शन हो जिवो, छुट्टी टाइम रे जमारू जीव नाही। काहेकि जेतेले छुट्टी रहउची सेतेले बहुत भीड़ हुए। ता सकासे तांकर भी सिमती माने टिकेट है नथिला। दर्शन पाई टिकेट आमर हुए, से टिकेट बहुत पूर्वर सब बुकिंग हो जाए। तेणु से माने कहले आमे भी सिमती जाइथिलु, जाइकि ना एमती लाइन रे लागिबु देखिबु। आम मनरे भी सही जिनसटा रहितिला जे जीवु जिमिति हो तो दर्शन करिबु। जदि हेई न पारला सेइठु ही बुलिकी आसीबु, कम से कम तो ट्राई करिबु ना। बहुत वर्ष हेलानी मनरे थाए जे केबे तिरुपति जाइकी दर्शन करिबु। जेतेले हमर VSS नगर सब मौसा माउसी अन्य माने सब आसंती, तीर्थ गाड़ी आसे, से माने आसिकी बुलिकी जाआंती। मते लागे जे हुए तो सेमान के संगे चली आसीबी कि, तथापि भी डर लागे ना पुओ को एकुटिया नहीं कि केमती कोन आसीबी। सेतेले पुओर भी पढ़ार चल थाए, सारंकर भी सिमती छुट्टी न थाए। तेणु आमर माने टाइम ही हेई पार न थाए। फिर भी आमर सेते बाटरू आसीबा ओडिसा रू माने बहुत मुश्किल भी हो जाई थाए। जेतेले आमे आसी बेंगलोर रहीछु, एठी हमकु पाख हबो। जदि आम ई पाखरे थाई कि जदि दर्शन करि पारिबुनी ताले केमती कोन हबो। तेणु मनरे आसले नाई जीवु दर्शन करिवु। टिके दुख लागुथाय माँ आसी पारलेनी। माँ को आनियार बहुत मन थिला, किंतु केमती आनिबो माँ को, बयस भी हेलानी। ता संगरे हमर टिकेट किछि नाही सेमती। दर्शन पाई बहुत लंबा लाइन लगे, बहुत टाइम लगे। एते टाइम से रही पारिबे नाही। आमे तो कुआडे जीवु केमती पड़िबु तार ठीक ठिकाना नाही। ता सकाशे आमर होटेल भी किछि बुकिंग हो पारला नाही, धर्मशाला भी आमर बुकिंग हो पार नथिला। सेईटा आमे भाबिलु जे जाइकी स्टेशन रे ओल्हेला परे सेईटी आमर केमती कोन बुकिंग करिवु, रहिबु आ रेस्ट नबु। जेतेले आमर ट्रेन रे जाउथुलु सेईटी कोन होउची आमर तो सब चलची खिया पिया। तापरे सेठी ट्रेन ले कोन हला
ନା ମୋତେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଶୁଭିଲା କାନରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଥା ଟିକେ କାନରେ ଶୁଭେ ନା, ମୁଁ ଯାଇକିନା ପଚାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ, ନା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ସିଏ ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। ନା ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଠୁ? ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳରୁ, ଆମେ ଭୋଗରାଇରୁ ଆସିଛୁ। ସେଇଠି ଆମର ପାଖାପାଖି ଏରିଆ। ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ବି କହିଲି ପୁଅର ବି ଜବ୍ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ରିସେଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ସେମାନେ? ନା ଆମର 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି। ଆଉ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଆସନ୍ତି ତିରୁପତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ତିରୁପତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ, ମତଲବ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି, କହିଲି ଯେ ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ଦେଲେ ଆମର ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମାନେ ସାଥିରେ ବି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭୋଗରାଇ, ତେଣୁ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ସିଏ ତ ଗଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛୁ। ମନରେ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ଯେ ନାଇଁ, କିଛି ତ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜର କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ବୋଧେ ସେଇଠି କ'ଣ କିଛି ରୁମ୍ ନିଆଯିବ କି। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଠି କିଛି ରୁମ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆମର ସିଧା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଏବେ ପଳେଇବୁ। ସେଇଠୁ ରୁମ୍ କ'ଣ ନେବେ, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କିଛି ବୁଝିନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ, ଡିଟେଲ୍ ବୁଝି ନେବ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଯିବୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ଯାଇକି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିବୁ ଉପରେ, ସେଇଠି ତ ପାଖାପାଖି ରହିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେବ, ସେଇଟା ପର କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଶୁଭଦାୟକ ହେଲା, ମନରେ ଖୁସିଆ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ବସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ମଞ୍ଜୁ ବି ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତୁମେ ଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଚେକିଂ ହୁଏ। ଚେକିଂ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ କେମିତି। ସେଇଠୁ ଆମେ ବି ଗଲୁ, ଚେକିଂ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚେକିଂ ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖାଇବା ପାଣି ବୋଟଲ ତ ଗଲା। ଆମର ତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଯାଇଛୁ, ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ଆମର ପାଣି ବୋଟଲ ଖାଇବା କିଛି ନେବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ ସେଠି। ହୁଏତ ମଞ୍ଜୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ନିୟମ ଥିବ। ଏବେ ସେଇ ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆମର ଖାଇବା ପାଣି ବୋଟଲ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ନିୟମ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ତ ବସି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ସେଇଠି ଟିକଟ ହେଲା। ଆଉ ଏସି ବସ୍ ବି ରହିଛି, ନର୍ମାଲ ବସ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଲେ ବି ମାନେ ହେବ। ଫେୟାର ବି ବେଶୀ ନୁହଁ, 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଫେୟାର ରହୁଛି। ଆଗରେ ସିଟ୍ଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆଗରେ ବସିଗଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଲି ଯେ ଆମର ସାମ୍ନା କାଚଟା ପୁରା ବଡ଼ ରହିଛି, ଆଗରେ ବସିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ବନେଇବି। ଆଗରେ ବସିକି ବନେଇଲେ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ରାତିବେଳା ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ବସିଗଲି, ସେଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଘାଟି ରାସ୍ତା? ନା ହଁ, ଏଇଟା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ପାଖାପାଖି ଆମର 5-6ଟା ଘାଟି ପଡ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ମାନେ ସାହସ କରିକି ତ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ମୁଁ ବସିଲି, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ସାମ୍ନାଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲସେ, ମାନେ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ପଛରେ ପୁରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଚିଲମ ଚିଲି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିକି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟିକୁ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ପୁରା ଫିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତିରୁପତିରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ, ପୁରା ଚକାଚକ, ମାନେ ନଜର ବି ହଟୁ ନାହିଁ।
चारिआडे बहुत सुंदर सुंदर सब गछ रही लाइट पूरा चकाचक जलुची से माने कहउचंती जे हमर गले सेठी हमर बुकिंग अच्छी सेठी बुकिंग करिया पई पड़िबो सेठी रहिबो पुणी हमर जते दर्शन करिया पई जीवु ता सगासे माने केते बेले दर्शन करिया पई उठिबु केते बेले जीवु एई सब विषय रे आलोचना होउची एते पर्यंत हमर चालीचु विश्वास होउनी जे आमे तिरुपति दर्शन पई जाउचु कहीं मन भीतर बहुत द्वंद्व थिला बहुत डर भी लगुला किमिति कौन जाइकिना आमर पहुँचबू आ दर्शन करूँ भगवान जमती थांती ना सतरे ये आमर भगवान पूरा अच्छा ना आम डरुलु किमिति जाइए दर्शन करूँ से ट्रेन ले हुए तो साथी आमर जोगाजोग करदेले कथबार्ता करदेले साहस टिके आसीगला जिते आप बुलायापी जाऊँगी कौटी तीर्थ करने जाऊँगी एकुटिया गले भल लगे साथी अन्य मैंने रहिले भल लगे राति कौन होना ऊपर तौल को अनेला बेलू पूरा सहरटा देखा जाऊँगी मिंजी 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 करके लाइट जलुची डर भी लगुच केते ऊपर को गलु अंधार जना पड़ूनी ना जिते आम रिटर्न करूँ से जना पड़ो सहीटा आमर थिला पहाड़ रास्ता तापर आमर ऊपर को अनईचु कुआड़े कौन मंदिर कहीं तो देखा जाऊना बहुत दूर आमको जमी देखागला जमी ठाकुरंकर जो तिलक है भाया लगी सेटा बहुत दूर देखागला बोधे से आम भाविलु मंदिर अच्छी कि तापर आमर जा ऊपर जो पहुँची गलु टिके आश्वस्ति लगिला सेठी पहुँचला परे पुणी कुआड़े जीवु कौन करूँ बस आमर गोटे जगार आमको छाड़देला छाड़िकिना से पलैगला जे ये रही पड़ो बहुत लोग सेमती सब बसीचंती आम आमर बेडसीट नहीं जाइलु सतरंजी नहीं जाइलु ताकू सब तले बिछेदेलु बिछेदेला आमर से बसचु आपण मैंने भी देखिए आपण को मोर ये ब्लॉग बहुत भाव में पसंद आसो जदि प्रथम करी मो भिडियो रे रहउचंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु साइड थिया बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमार भी भूलिबे नाही मु जतेबेले नुआ नुआ भिडियो छाड़िबे आपण को सब नोटिफिकेशन मिल जिवो कमेंट सेक्शन जणैबे मोर ये ब्लॉग आपण को केमती लागिला ज्यादा से ज्यादा शेयर करिवे जदि भिडियो पसंद आसी ताले गोटे लाइक कर दियंतु पसंद आसीबो ही आसीबो ये तो हमरो माने ट्रैवल विषय रे गला आ किछि ऊपर जाई जो पहुँचलु से ता विषय में ब्लॉग टी बनईची आगो को हमरो किमती कोन दर्शन करिया पई जीवु ता विषय ब्लॉग बनेबी मो साथी बनी रहिबे देले बहुत सारा जिनस जानि परिबे एइठी रहिली पुणी आसीबी कहली जगन्नाथ कृपार समस्त भलरे थांतु बोली जुहार करी जय जगन्नाथ।